أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام جماعة l'Américain kilingena bela jeli nga salam be kerengena kala saw bela jeli ma dante foli mina ame andamba masa barikala la hala bela jelina masami mbe suko ka dugusegbe masami mbe nimbo nina masami naka nema betese kalonka ba ma barikada la hala bela jelina Angulola kanyere sur islamiyala amma fo alhamdulillah rabbil alamin tabarikallah rahman ametla soli ke cheubela chebaka Muhammad Mustafa wa sallallahu alaihi wasallam anaka so dungu naka sahaba nyuma ani mogo farala kan ka dina de me kisi ni nema ba bela jelinyi Alhamdulillah rabbil alamin ne bawo anine fawo akela fama amake nyina ye kwa minya fo chogo ya mina ngo émission be na reprend inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin ne bawo ngakuma kame kemi kan bi inshallah oleye la honte et le déshonneur de toutes les femmes. Pourquoi je dis ça? Olona depuis olona ntube fe ka vidéo ke masse ka ke Nyake kunu me son kuntala donc on koma reprend sur Ramadan na comme tante mbolo ma delika sigi momiri kono ka video ke chien follow le be nya alhamdulillah kama soro ira ani waso amandine me nyake kune kama kuke dunia muso beba ye ka fo ko ijabuta wala mako ni kabubri kwati bali ika jonra tige kola ati bali kala kola ati balika barala ati balika nyana mayala ole ko son bi nsona kan yere yira kanto momiri kono no tente so ama waso mandinye yere yira mandinye ola ne bawo anine fawo memi mfo anyene ame dunia laba min nabi dusukun jani wakati ala sranya balia wakati je m'en fous wakati makotala wakati minka dinye mo ke foite boala mo wakati lela ntesra jahanama nye o wakati ntesra kaburu dibi nye amo wakati lela je m'en fous wakati men sago ke foite boala amo wakati lela Baw anine faw ambeka sabali nan sala nama yelema Allahu akbar nama sabali ka changer sani saya donche Allahu akbar ambebe ke jonku na ngole amero mina bi ni Facebook daire ite foye ibe muso leye uyere kenbe ku yere exposer ku kofero exposé ku sanfero exposé ntalo akunye muneye musole barake marchandise ye Facebook kambi bobara la komu ani simbara komu Facebook sanfe Allahu akbar ite foye oko otona munekela musola chetambaliale wala mamune chetambaliale wa chetembolo wala mame chele nyini nawa wala mame furule nyini nawa wala mame mule nyini akunye mune kama soro ne koni kaloko ni teche nyini parce que chesite son ka muso sita Facebook ka mi ba yere exposer la bobara comme la Facebook sans fait malala ni chebo o musota muso ye dambe bo yere la muso ye o yere ke toronga fenye kana ke ali chio yere te chie ankuna
ou Makota Nakamasro, tout ce que l'homme doit avoir, c'est exposé sur le Facebook, c'est exposé sur les réseaux sociaux. Fini Fanny be plaka la finité doni mana fanite kana don Facebook là kana ke bobara comme ni simara comme ye chau nya fait ot mana mune kala muso là ante miri ante sabali ante hina anyerela ite miri ite sabari ite hina yerela ite hina I salona ite hina ite joro imano ka foko yo maliki ma bi konona ala bi konona ot ma mune bana Chenyini konto ye parce chenyana ma siti tani niye amana ko chemisanu yere segala ni flela wa chemisanu yere segala ni flela o ama ye bibi ni muso ka yere expose chedenu bo neni wa o te foila bo neni na ma foye bi chobe muneni na bi muso sabari ni muso mi be ijabulo bo le kobi o makota ya bobara don huna o makota sida adisida mi be blala Facebook sans fe kaira wari chola o makoto la mo serela ola ni ye Facebook direct foye muso bobara kom yo bobara kom ni ye muso ye simbara kom simbara kom okmala o c'est ça seulement on n'a jamais vu ou quoi hein bobara kom na chama lebe kaburu kono simbara kom na chama be kaburu kono iko ki chekan ignorante I formu mi alaka dima I simara mi alaka dima I bobara bami ni batala kabla Facebook sans fait ko dunia cheo ya flex dans la dima anyon chama dakaba na muso olule lani be kaburu kono okma mune bana bala wala tana no tewa ni ka Facebook direct foye bobara Facebook sans fait bobara la mara ah ay waite mo nyana masifana ye Mimba apprécié, wallahi ni pervers ou t'es. Tu es pervers, tu es fourlon. Olu le bénifin sougoufle ka apprécié. Kasoro mousso beso kono. E mousso anye sabarisa. Anye ndambelon sa. Anye yera bonye sa. Anye sran alanye sa. Moune bana. Quel homme va te voir faire ça et puis te prendre, te déposer chez lui? Quand tu te fais exposition publique, exposition mondiale. Quel homme va te voir dans ça, attendre de t'exposer comme ça et puis te marier? Quel homme va te prendre? Ou bien c'est quoi? C'est la prostitution, wa? Ou bien c'est quoi? C'est chercher mari, wa? C'est quoi le but même? C'est quoi le but? C'est quoi le but d'aller exposer les fesses sur Facebook? C'est quoi? On n'a pas autre chose à faire que ça? Farsora mi alaya dima. Bobara mi alaya dima. Kika sutra. Alors ko kiki yere sutra. Mais ame bankan yere sutra. Katan yere exposé. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes? Pourquoi on peut exposer toutes les femmes comme ça? Hein? L'homme il veut te marier. Il te marie pourquoi? Il te marie pour tes fesses. Il te marie pour les seins que tu as. Il te marie pourquoi? Pour ton corps. Mais quand tu exposes là, puis il voit déjà là, quel mariage va venir te demander? Et puis en faisant ça là, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu penses à ton demain? Quand tu vas vieillir là, et puis cette photo ou bien cette vidéo va apparaître dans le monde entier, et tous les jours tourner partout. Et tes enfants voient ça. Voilà ce que nos mamans faisaient. Voilà ce que nos grandes-mères faisaient. Ça ne va pas te faire honte. Toi, tu t'exposes à temps de rouler tes fesses sur Facebook pour les hommes. Ma soeur, je te jure, hein, aucun homme va te prendre comme ça. Aucun. C'est lui qui te prend pour te déposer chez lui là. Le lendemain, il te met dehors. Parce que tu n'es pas une femme à marier. C'est quel genre d'histoire ça là? C'est la prostitution directe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe chez nous les femmes? On s'expose pour quoi? On veut quoi? Mais gardez ce truc-là dans la maison. Gardez ça. Gardez ce truc-là. Gardez ça dans vos habits. Les hommes n'ont plus besoin de ça. Les hommes ne veulent plus voir ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu ouvres Facebook, tu es énervé comme ça. Tu es fâché comme ça. Tout ce que tu vois, c'est les femmes. Les femmes exposition. Vous avez vu Gaston s'exposer comme ça? Vous avez vu un homme digne et de respect. Il allait se mettre sur Facebook avec string ou bien slip pour s'exposer. C'est vous les femmes là. Vous êtes indignes. C'est vous les femmes là. Vous ne vous faites pas respecter. Hein? Vous ne vous faites pas respecter. Vous n'avez pas la crainte de
de Dieu, Dieu qui vous a créé en tant, tu n'as pas honte des gens, je suis d'accord, viens t'exposer. Mais tu n'as pas honte aussi de ton créateur? Tu n'as pas honte de ton créateur? Tu n'as pas honte de Dieu? Il te sera à la nye, il te maloya à la main, il t'a l'onka foko sayabita, ibe donna yoram na sayabe se kita yoro la yi. Ima loko sayabe se kita yoro la yoro ni kele, alaka muro joli nimire kato ni molo bali ya surula. Alaka muro joli nimire kato hotel bona, kukukela, mjene ya kela. Alaka muro joli nimire, wallahi, koto donkela ko, dafiri dukoro la ka dukoro datukoro. Hey, anye sera alanye. Hey, anya nyera bonya muso. Anye fara alanye, anye sera alanye ka nyera bonye. Wala nye dambe bo anyere la. Femiye sutra feye. Allahu akbaru. Ambe banko le sutra. Hein? Kata ko le exposé Facebook sans fait. Ko dunia be ko fle. Et que la exposition mondiale ye. Baby fle ka wochi la. C'est quoi? On doit te feuilleter tous les jours comme un journal? Et les femmes, respectez-vous. Les femmes, respectez-nous. Pardon, on n'a qu'à se respecter. Respectons un peu nos mamans. On exagère, on s'expose, on se diminue, on s'humilie. Arrêtez ça. Arrêtez, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. C'est pas comme ça que tu vas avoir un homme. C'est pas comme ça un homme va te prendre au sérieux. Un homme va jamais te prendre au sérieux. Il n'y a que des pervers qui vont jouer avec toi. Il n'y a que des pervers qui vont t'admirer. Personne ne va te prendre pour te faire du sérieux avec toi. Arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu les mamans. Arrête-toi un peu. Surtout les femmes mariées aussi. Les femmes mariées aussi qui sont là, qui s'exposent sur Facebook les photos. Et bien photo exposée moune là. Et furula kaban. Et ta icheye. Mais il est alamne qui maquillé. Ka faningolo duyere là. Qui n'y yere exposé Facebook sans fait. Hein? Otama iti cheta yetuniwa. Iche miki furula. Le kelempele daralen bima. Muna beti yere ke Facebook fenga yoroye. Au moins ni ka hijabu do ki yere bla Facebook sans fait. On va dire au moins t'attends de faire la promotion de hijab. Au moins tu fais la promotion de hijab. Mousso to oublié hijabu la. Iki yere photo bla. Au fana be jusuta ka doke o yere. Mais autant ou ta slameya nina. Mimbe ole kata bobara comme Facebook sans fait. Simbara comme Facebook sans fait. Voilà en serre là ou là. En serre là ou là. Moro serre là ou là. Hein? Tchao sera là ou là. Aya fle kamele don bon nani nani choya mina. Les commentaires même en bas ça fait tellement mal. Quand on parle de ta camarade femme comme ça. Arrêtons ça un peu. Vous les femmes mariées qui vous exposez, arrêtons ça un peu. Et bien tu es exposé. Walicha dobeta il est kanyabo il est fait. Ni te jene ya wera nyinina, ni te chewera nyinina, ni te mana ka yoro nyinina. Ibi yere exposé mon Facebook sans fait. Toi femme mariée. Hein? Tu es déjà mariée, tu cherches pas à exposer ta photo là-bas. T'es déjà marié, c'est quoi? Et celle qui n'a pas honte, qui est vieille, à Corolla Toshita, la bénédique cassée à Sadingue Dala, c'est elle qui va le mettre, se mettre sur Facebook, attendre de tourner ses fesses devant les petits garçons. Il déflonne baby nani, il déflonne bébé d'Ofoïma. Il faut voir les commentaires. Toi-même, tu dois avoir honte de ton commentaire. Tu dois avoir honte des commentaires, même quand on dépose sur Facebook pour toi. Quel est le problème? Hein? C'est tout slamé dingue. Slamé mousso, nous slamé dingue. Allahu akbar muso afao ayokmana donye ayokmana donye amekandemu lamo ayokmano ye andon que la exposition mondiale ye choubu takatolonga ola furute abe banka foko no konte furu sorola ite furu sorola ite na furu sorola kitonina ibe furu sorola chodi kitonina ite se ka furu sorola kito ire exposer la Facebook sans fait mo nyera ma jume biye ni naka ile furu. Amalo ko dunia yeremana ko bicho be muso le ko mu datuguni ne bi. Che be muso le ko bi mi datuguni no mi be slamé akala. Vous savez combien d'hommes moi m'envoie un message pour me dire qu'il cherche femme pour marier? Che chama le be muso ni na kafru mais non nana mo be mu ne fo mama jara. Je cherche une femme pour marier mais une femme musulmane et soumise. Une femme musulmane qui se couvre. C'est ce que les hommes me demandent. Mais hélas, où en trouver? Quand tu regardes, c'est tout le monde c'est les femmes qui sont exposées. Arrêtons un peu. Animun te foi là. Olu te foi là fana muna. Allahu akbar baneni. Facebook. Ni ka Facebook d'ailleurs. Ibe koton c'est ki bi bono du toro fla qu'on était fait kakuma do me. Bamuso nani. Bamuso nani amba o kela drapeau ya ambolo koi. Amba o kela toronga fe ambolo. Amba o te bonye. Amba o te jati. Amba mu ya ngolo. Nan fa yo ma fenkana.
Quand on a fait bamso ma ouf. Quand on a fait bamso ma ouf ni faut itambolo kado ma ko do le beni lo Facebook kono. Ta maman tan. Wali ba nenina, wali muso nenina, muso ben nenina. Ika muso don neni ko ta maman. Iyi yere neni parce que fait ne bi yere koro. Iyi yere neni, iyi ba exposé, iyi yere neni, iyi beba neni. Iya ali muso deni fitini ya neni. Otmana bamso neni nekela anka domini feye wa, anka jimi wa. Ha? Ka danga sa fu baneni. I muso nyon neni na su ne tele. Ni problème soro la ni mi obeta nyana bo Facebook le kanka to neni. Fo ka ta afe koro. Muso anga sabali sa. Amano ka unya anyere jasi sa. Ama ko choube ka yele amasa. Ama yanye bunyeta ka buanyere kan. Ama yanye buanyere kan sa. Muso ay fletcho utan jati furu so kono choko ya mina. Tellement que autant de tellement quand il y a bonheur bon quand il y a autant de furuso kono ate sabali ate mirisa ante banani ni boala wa nante se ka foi jamba numa ante na Facebook fana kan ko nani sa ante banani boy mum te foi la banani ko ko slame yokumanywa bo ada mais slame muso slame chew olu le bi lo Facebook kan ba muso nani na u banu fa ko o yere wa iba kabla city kan alanye sabadi sa anye fara bana nina dunya la ban tele na no ambamso kela drapeau ya ndalabi sutrate bamso ko la tuni etina foi soro kadi bama etini ba wele ebina ti ba wa iba dunya nya fete ka wali ba wa iba je parle au nom de toutes les femmes parce que je suis une femme parce que qu'on insulte une maman là c'est la maman de tout le monde qui a été insultée anye banani ni boy na fate banani na anyam ba ubunye anyam ba ujati kwanga na mba udoya kwanga na famba ma ouf kwanga alijine ba mba ule sengoro mais au belado le beta ala minede ki sigi réseaux sociaux la wali ba uneni ni e wali ba uneni i yere de neni koi parce que i yere bola bamsole la i yere fana ye musole ye wallahi ali muso fitini 3 ans i ya lebu Otmana Facebook kela amba ule buyoro yewa. Musokoro babe maloyanino. Musokoro babe seganino. Musokoro babe botoro mnele ko Allahu akbar. Astaghfirullah. Allahu akbar. Astaghfirullah. Ala mukoson. Kama soro musokoro ba neni. Baraka jumembe do auna kanto musokoro ba neni na. Baraka jumembe do auna kanto ba neni ni bako fo la sitinika. Baraka jumembe do anasa. Danga banko meleko ba sebe olu dimini bankoro ala dimini bankoro kama soro ante kumanyuma bo anda anye fara baneni na fate baneni na bibna fate baneni na sini anyo dabla amese ka sensibilisation ke mais pas d'insulter la mère des gens amese ka sensibilisation ke mais pas pour parler mal des gens c'est-à-dire dire n'importe quoi de nos mamans ou c'est d'humilier. On a qu'à arrêter ça. Amese ka baneni ke. Baneni. Allahu akbar. Mogo ibe baneni ke. Eta chiena diana. Ibe baneni ke. Ita chiena lahara. Ita chiena wallahi. Wallahi ita chiena. Kama soro ibe dunia bamso beka danga le talaka blaika. Ala ye muso ke musu tarafeni. Ala ma muso dan. Kwanya anya lebu. Kwanya adoroya. Wallahi. Anye fere banani banna kwa na fatala kwa anya yere bonye anya yere jati muso kela marabali kana kefo kemisanu bebe ka muso neni anya occasion di muso ma anya occasion di malangolo ma ube na sigidono ka amba uneni ka yere neni ka faraka muso kwanya yere sutra ala ko kwanya yere sutra longo le nebe ni kuma kan fo nwa mabo aunda amabo aunda de abola Allah subhanahu wa ta'ala lila ala ka Qur'ana kono aya fo surat nur kono aya fo surat azab kono aya fo kwa muso kwa sabali aya yere sutra ka meleke jibril achi kata fo rasul sallallahu alaihi wasallam yere ko fo ko mumuni muso ani jo muso mubulo ko ye brifani biro yere kan ko ye brifani biro o yere kan an bani bo olema
an bani bo olema ante sabari ala e kanga lagbasa nye koy ko muso ku yere datu muso ku yere sutra muso ye dunya ta ka nyo kuna ko fashion ala mena sani fashion yewa ataka kaburu dlanwa ataka kiyama dlanwa ataka lairo duguma koloni kaburu kajugu ni dona kaburu la itebo muba kete kitil iti yere sutra katla ki yere ke exposition mondiale. Parce que toi tu penses que c'est en faisant ça que tu seras aimé. Furu ala le ba dikoy. Chaye ne ka dako kombi fa ni be nyina wo le kono. Wallahi ala beta chedi ma nyina ho kono yi. Ay sabara ay sutra ta sani ka to ba sutra ka ala kaburu kono. Sutra nyonte. Muso ibi yere sutra. Wallahi isutra ni beta te kiyama fana. Ama sudo yo le bunine wa. Kama soro to yere bonyewa dunia kono tumbe tumamina oto yere sutarala foi iba olu maloyani betara olu maloyani betara aywa nie kesa doyene ba one beno lakali awye awu banbe sutara talima awu bani be ala kumakana, c'est-à-dire au bay kumado be quand ça vous arrange là vous prenez, mais quand ça vous arrange pas vous trouvez quelque chose à dire baby yere mo ye koko ke dunia na ya ki yere lira baby yere ye wallahi baby yere ye na kadi bake na kadi ka ikanake islame muso na kadi ake na kadi kanake ala kuma kan lafiri islame ebe seli ekibe sun ekibe sran alanye edungalon ko sayabi magbena ikalon kibe na la kaburu kono ibani beka ijabuta ibani beka sutrata Allahu akbar ka ala kuma kan lafiri ika kurana kan lon me ibe banka ala kuma kan lafiri ka masoro muna ni ka ijabuta ki yere exposé chemanu bena ki fe ni ka ijabuta itena chesoro ni ka ijabuta interube bana ninga ijabuta on va dire que je suis gawaz ninga ijabuta wallahi en tout cas mon corps là je pourrais pas montrer farisoro mu ibe banani ka a exposé ika produit ta ki yere wula ka mo yere la ki yere chien ki yere bla dunya nyafe ko dunya chebela jelen ki fle Allahu akbaru ikela fenge comment journali fenge papier chobe kemeteme ki fle ibana ijabumi nani ko ile cheka ko ile nyonte ala produit muna chama olu lani be kaburu kono produit bla produit toy ati makonya ibe produit mi mona ni sega de bala ibe ka yira alala kibe se kola kateme alaka ibe ka yira alala kwa la idancho ya mina kwa mandiye eslame muso anga sabarisa anga produit ntoisa dokela produit munna sa anto telela tuguni ame yele mani terele la ame saya le magbana suni tere anka suru an kaburu la joni be minke kaburu kono ole kachiani kaburu yi ole kachiani dunia yi anye sra alanye anye produit nuflisa anye produit ntoi ala ko ni ye fendo tone kama wallahi ka fana be fenkiye wallahi mi ka fisa ika minto akama anye produit dabla muso be produit monabi a chama le tala kaburu labi a bela banadi e kansaye po e do soro ka do farini ka ya be kalangala nino boro te se ka fle son te se ka fle bouton keni be ka benyada fa otmana mbune kela ko produit damawa ala na follow min dilema ile to ta ka do slameya bonda fe ita do slameya bonda fe ko produit san otmana mune kela ebina mita kata do produit sanina ka black yere munai taga di dese barato doma aka do ukiye ikase ka ijabuta ka do ifarila tadi dese barato doma wala ma tadi musokoroba doma ko do ukenye nga se ka ijabuta ika fara produit monina produit moniti nafa koi ati nafa produit mo anga dabla ani munu be yogoro masa chela ka fo kuna miye meshi ala amba meshi mi batala ka fa ikuna afo ena alache koni meshini islam musoto seliji be do akono wa seliji be do akono anogole akoro akasa boni be atoni bi kuna ibe tlakata seliji ta kini seli ko ala ika seli jabi ala e sabari masaye koi me anyere kalon tigi ko meshi ko serijite do akono koron an ko londe meshi bola yoram na angalon ado yesu kunzigiye
adoye adama de sugu miero lu kunzi tanbe ka adlan ka faire comme mèche naturelle. Mèche président ça coûte combien? Ebe na fola mutata mèche président ça ko fata ikuna ala. Ite ta di doma ka Dominique ba bana barato fali me drotrosola. Ou deselen beaucoup ka flasa. Ala amba u chama be dugu ko fero la mo te ka Dominique soro ka dum. Ebe se ka warabi sabata, waratan noruta, waramwanta, kata do mesh brésilienne ka fata ikuna. Ala kiyama nyini sa. Kiyama nyini sa. Wallahi nyo sunguru den chama le salani meshie. Awe do sudo nae. Do to ya tige ka afenge do to akungorola. Olu be kaburu la nae. Anga sabari sa muso. Anga sabari sa. Anga sabari. Anga hinanyerela. Muso. Dunia te fuye. Dunia e marasa so ibe bua kono. Inche kai. Nkabo. Nkaja. Ila baye fani bekwele ke ki meleke ala. Ki jaki sirikanga. Kiti la kaburu kono fo ite boala. Itoro bana. Itoro tununa. Anga sabali muso. Wari mi ala ya dima. Ni beta meshisa. Ko fata ikuna. O warita. Ta di dese barato dama. Adi dese barato dama. Adi dese barato doma. Allahu akbaru. Atara di misiri la okadwa ukiye. Ta di dese barato doma. Fami dube. Ute dumini soroka domu. Jite yora doula. Meshi brazilian wari ni take. Wala ika lafre iko toi. Ika sutara takabiri kuna. Ika tara odi dese barato doma. Ole kafisa ima. Ni sala ni meshie. Allahu akbaru. Ite kisikoi. Ite kisi ola ala yere ba lon ka fo ki ya le soso seni ala feni meshie saya te suda saya be na wakati mina malon saya be na wakati mina ikama jone be saya na to yela mosi jonga mo le tagala katla ka segi mosi Allahu akbaru munu tagala lu tala no tai me amu be dunia na nanga lon ko saya be anye sabali anga yere kisi wallahi anga yere kisi ka bo setana bolo. Angan yere bo setana bolo, kan yere bo teri jugu setana bolo, ka ala nyini ka ala koke, sani ka to sayabe sama. Yegoro masa meshen bi kuna bui kuna. Anogani no, akasa boni no, Afrika bui kuna. Meshi Brazilian ta ikatake pubeli kono. Ni yoke, Allahu akbaru, ala be kokiye, minka juguni niye. Ile wari mi do ala kataka firi, ala kama, ala, ni tunka dine. Mene ala, ne tan. Wallahi ala nebe ni meshi free kama soro mesegi ile ala lema ile le ndamba masai wallahi ala be kodo kiye min ka fisa nini muso anga sabari emi be soni faradona soni faradoni jankata joriba kono Allahu akbar soni fara slame muso ebe ta misirila serifana bi borola ibe ta misirila meshi be kuna ibe ta misirila porodi bila soni fara ni flebe serji ta te do akono Slame muso jite do akono ko jika se ansoni koroma ala ye mi dama me ama yira alala ko anga ye minke anyo ko mabe ama donc an yere beta kata subagata ndota ko o fete amborola ame banga ta seriji mine nando na misiri da no sunguru ya isa ame tansi na bana kwa me fatia talaka ala dari kwa la ya makonya ala be makonya chodi ka soni farato eborola ebe ka ala soso ebe segi ala mima ala mi ile dan ebe ka ala soso ala bi ka duwa umineke anye sabari ite se ka to ala soso la ka ala dari anye sabari nan sella anga duwa ukanyere nan sella anga duwa ukanyere la anga le meshi doni anga dabla anga le soni fara doni anga toi anga ni produit monike anga dabla soni fara be torila do soni ero te se ka yira mogola ala ni soni fara dombulu fa nyegi ya be kila muso anga sabari sa anga hinan yere la sa meshi doni kunjme bala soni fara doni kunjme bala ite sawa ite na bo kaburu lawa kaburu dibi Allahu akbar ka jugu ko ine baw kaburu masrani amina yere la sigi bona dibi kuran fa idala dibi la abe min kila ibanyalo I doni kaburu la ite botu ko ite botu olaye ala soso min ke slame muso iye kokolo fen ke dugukolo kan ya slame muso ala ino lebe nyona kaburu la koi ino be nyona kaburu la koi kaburu kajugu sani kaburu be lakali la kajugu ko an antesra onye ko anjusu kun jani bete
Fokata se oma. Konte malo alama kodo kelila. Slame muso anga sabari. Anga hine anyerela. Jonika hine yerela. Ibeka koko ke ibeka ki yerela. Iteka ke bogosiye. Ibeka ki yerela teka ke mogola. Donc anga sabari. An bani be fembela jelema. Kake dunya mi anka bwa kono. Ala dunya mi anka talondo. Dunya mi bebe na talondo comme il faut y marquer. Ala e sabari sa. Mube dunya na. Aya fle mune be. An beka mini dunya kono ante no soro yankoi. Ni bebe kiyamale. A bebe kiyamale. Ameka mini dunya na teibi a teisini abe kiyamale. Ola me kiyamale nyini. Madama ni benasa. Kala kaburula. Wallahi kiyama nyini. Kiyama nyini. Kiyama nyini. Kiyama nyini de. Kiyama nyini. Abe nyini. Nini na kelelile. Abe nyini. Kandiana ko dabla. Ala ko ka mandaye. Ibabla. Abe nyini no leye. Mi mandi ala ya toy. Mi mandi ala ya toy. Slame muso. Anye sabali. Ala anye sabali. Amande muso yambolo sokono. Ubekela nyoronye. Ande muso ufle. Nou korobayala. Obeke soni fara donaye. Obeke meshi donaye. Obeke produit monaye. Kama soro muna. Ngorola. Nga mama sorola. Mama be produit mo. Nga mama sorola. Abe meshi do. Nga mama sorola. Abe soni fara do. Nga mama sorola. Abe nyashi do. Ala. Nyashi do now. Nyashi do now. Muso jole tala kaburu la ni nyashi ye. Muso joli le tala kaburu la ni nyashi ye. Sukola uba la kali. Ko muso do beta kaburu la nyashi. Ko do yere ala. Ko te se ka do tabo. Ko do ta yere ko nu ya sama ko fo ala. Manima ko dane nye. Mena kesa do la kalaye. Nye sukola do le kakumae. Okoko famille do la ko sunguru den do bana. Sunguru den ni bana. Ouye sukola sabata, c'est-à-dire sukola fen tagala a moko kelengena be bolla suninye. Ou maseka sunguru ni suko. O maseka sunguru ni souffle. Tema ke suni kasabe bo. Tema ke suni torila. Tema ke suni be moko la sran. Tema ke suni cheka jugu. Ala niye demusoni fitiniye. Ama foi ke dunyaro tigala ba. Me asala ko bagama sorala. Mo ka doa ko be boli ka bo. Mo ka doa ko be boli ka bo fo suko la sabo ma se ka deni suko. U borila ko te suniko. Uye suto famille bulu. Uye dawara ko fo nyalo tolo le takana nae. Kwa ina suko. Ale doni denkan. Akwa be boli ka bo. Akwa le te se ka suniko. Akwa be boli ka bo. Famille u ka lon ka fo minge. Ko mo were te ka suniko. Uye datu muso dala. Uye datu muso dala. Muso e dagosi kwa ye dayele konte se ka ni suko kwa ye dayele komebo uma songa dayele muso ye muso tola ye ale ala mine ale ala dari akwale tume suni kola Allahu akbaru ko suni fari sogo be ka fara le ka boala ko na be ka suni ko fari kolo be bobo ka mugu su kasa su torila su nyada mai akokwale te sela ka suko ale ka ala minete ka kasange tate ka suni kasange te ka bla wallahi isujugu matawa isujugu mata kiyama isujugu mata ala soroye ale maseka suko ale su toita ale kala ka daire ka fa so mo nyene ko wallahi ko mbana suko la ko me ko ni deni ka bara tuye muneye so wo ko ma ko tunko utugula musoko utagala mi kata denga bon kono uye denga plaka daire mune ba kono pantalon jean kolon serenu jipukuru nu dreke transparent simbo dereko bobara kom dereko oru gbansane tumbe denga plaka kono kwa tume nunu le dona mbalma muso slame muso aye sutrata slame muso aya yere datu ni yere datu bonyebe naika sutra akoro kaingoi abi kisi ki tanga kabo adamade fitana uma abi kisi ki tanga kabo jina juguma abi dambodo wallahi sutura bi jogodo slame muso naye sutrata sutra ba jogodo kama soro jogobe jogola wallahi bina maloya kake ka sutra tu ifarila wallahi jogobe jogola ni yere ko kibeta ke ka sutra brini tuila Allahu akbar ne baw wallahi o jogo ibadabla abi jogodo abi dambe do be bunye fana takalai kan katanga takalai kan wallahi be bunye soro nya suusula wallahi ali furuche abe kitaye
ali furuche abenya maloima kama sori abiyela dereke mina sutra lebe ala ka kuma kan yo le bonye slame muso ni sutra ta yala kuma kan le bonye yala kuma kan le jati kama sori sutra kuma bola mogominda ole ala subhanahu wa ta'ala mi yandan ka ambla tuan kono amem ka ban sutra la ko ni sutra ta terite na kenna ne balma muso ni sala iteru te kibo kaburu la de iteru tini bo ala bolo de banteru la sutra ta ke ala fe banteru la sutra ta ye ke ala fe ni teni ko ka te fe ki jabu la fara la ate fenkele ye la esi ni be mi la le moye sutra ta ikasra ala nye ika ke ala fe ika la ke teriye o ka fi sa ika sutra fli to teri kama ni sala teri tini boala steri tini boala de chemu be bana ko muso ka sutarata au fana ka sabari koy au be ban ko muso ye sutarata au kela slame cheye ka ke dina cheye au ka be mumuni ya nyinina ala ka nyina ula au be ta misiri la au bani be ka muso sutarata ko yere datu au yere cheye yere fana be ala sosoke tellement ke cheye muso bla ala sosola walla lu yere ba ala sosoka tla ko muso bla ala sosola ebe banka taka misiri la ibe seli ibe sun ibe ta misiri la me ibani be ku muso ka sutarata chejo le ba muso bola ka muso kele ko sutarata balia kama ka kana sutarata chejo li i muso ka yere datugu i kelen penya e la kan o tile ka kuna jaye o mandile i muso ka finingolo do ka tugile ko chewara ka fle ka fle fiala o le ka dile i muso ke jene muso e yere ko ka to furu kono afola kodi cheche nyala la muso wara kan kwa kala komi abe jene yali la wala ma muso wara inyala fe wala kan ka be komi abe cheche be i muso ka be komi be jene yakela au be so au mumuni cheu au slame cheu au be so ka muso to ka kana ijabu briwa hey slame cheu afana yala kuma kan bonya koi aya to muso ka ijabu takoi slame che be bona wallahi ne kela slame che ibe seli ibe sum kibe sran alanye kibe segila alalema wallahi imuso do ijabutala atu imuso ka ijabuta sranya boyini muso che ka masuro ne esala ibe nyininga koi ka muso ntala don chogola koi ibe nyininga imuso ni ka demba ya ta chogola koi emolu dirige ka bla slame asra kan yere slame dinto foka fo mako ka jindo o ka robudo o ka jipu krunido ka bo eslame chefen fembo la wala ye da yisule ko papa cool te kiyama kwe papa cool chama be kaburu kono kwe slame chew ayesran alanye au mi be ka banko muso e jabuta ayesran alanye au mi be ka banko muso ka tu ala ko ayesran alanye au be segi alade makoy kaburu kajugu jahanama atese ka fo an shite sa doni koro ola anga dlayan yani kato anga taga anga dlayan de yani kato ametara kama sura amena taga koi taga ni wajibi le koi amena taga koi antena toya taga e wajibi le ola slame muso aka ijabuta koi aka yere datu koi aka ala kuma kan bato koi ijabuta e ala kuma kan bato le kama sura ijabuta bola ala le la mabo yoro shilade ala le ko kangata ala donc angana ala kuma kan soso koi ala kuma kan te soso mo na ala ta kenyo mai ikame ni aye ka fo an chama toro ni be furu kono la na ya boni be furu kono cheutan jati cheutan kuma kan lame c'est parce que be jipu kungundo la ka yara ke c'est parce que be jindo la ka boke donc il va douter de toi bien sûr ni datu ne be ka boy chebi bonyeke abi bonya bi jati kele ya chamamba mi be furu kono longolo tu es sorti avec qui tu es parti où tu es bi surveiller tu es surveiller ni bela jene mune ijabuta balia la na ya bola furu kono ijabuta balia muso aye tanga bo ayere kankoi aye bonya bo ayere kankoi aya dambe bafuye ka yere ke dunia toronga fenye ka sorante toronga feye ne fendo émission d'offre ou tu me ka suuko cheba koro ya exposé ou tu me ka ko dunia bebe ka fle mais c'est la muso ta yoroma ou ma muso blade ou ye poupe de ni ta kabla ko datu beba lon ka fo yoro la ko muso ye sutra fini ala ye muso ke sutra fini i sutra ya ni beta ka koi sutra nyoronte
e mi be ka sira mogo nye ko ni nga sutura ta ko mogo be na kete sira nya te sutura ta la kwe ibe sira ala le nye ite sira mogo nye de ka sira mogo nye ka sainteru nye ka nyado ala la teri tini bo kaburu don tagama teri tini bo ala bolo kwe teri ti bo ala bolo e mogo mi be sira na ni ye ijabuta ko ho nte se ka ni nga ijabudo nte na bara soro la ni nga ijabudo nte se ka ta bara la yorobe yorola nte tagaye e ala yere di alama ala le soni masaye ala le dili masaye Johnny ka koto ala bolo wallahi ala banya kadima mama jarabe ijabula mama jarabe ina nikabubri mama jarabe barake mama jara sigla fo lomina ala ka bara dama amam balika nga ijabu blakoi mbenga ijabu do meta barake mama jarabe barake ni ijabuye basi fo itala wallahi ni ka koto ala bolo ala fana bideme Mama jarabe ijabu bri mflani eme mwamri bolla je suis en Europe amam boli ka ijabu do kanga mwamri boli mogomam bali ala slame muso ay sabali ijabu ta korote ko dunia bana konte na seka foike munu bana ila olugu toy ke ala fe ye ke ala fe ibala kala tanga kono ibe kiyama soro anyasmana ibe lay kabrula anyasmana ole kafisa wa ni mogota nyana tai bi adamade be sra buna adamade onye adamade onye adamade yon danye ka ala toy ka soro ala le ka adan ala le ka bla dunyana ola slame chewo slame muso ile mi ko kiye papa fashion yo ile mi kiye papa cool yo slame muso slame chewo franchement c'est pas la peine c'est pas la peine chere banaka lula amakota tuna muso ka slameala amakota donka slameala abanaka lula peu ki dabo ko bela ka yeke papa kuli sokono adota yere esranya yesa ni kuma na bena ndote ni kuma na bena bote muso be kolando na lache muso min furu abe kolan sereni do ayerela wallahi ka bo kerema na bobara ye subhanallah ni yere ka do bobara modali ye wala fi be sra meslame muso be fere ko do achenya koro ka bo chete kuma che makutala et puis il est fier de ça et puis il a su avec ça et puis abe bo chewaro ba muso frère puis il est content ça là c'est pour dans la maison on n'a pas dit d'exposer c'est pour toi ça doit pas être exposé pour tout le monde Dieu a dit de sutra ça anya sutra anya fara kanina bo kenema che i muso ya ere bla ni fan dakabana sunna toi-même tu es tranquille tu es respecté parce que personne ne voit le corps de ta femme si c'est pas toi-même personne ne voit la tête de ta femme si c'est pas toi-même personne ne voit le niqab là quand tu portes personne ne voit ton visage si c'est pas ton mari présentement c'est mon mari seulement qui voit mon visage avec mes amis femmes mais aucun homme donc vraiment conseil mi tu me mbolo ka dis la me musoma aye sran alanye aye fra le borbara comme na Facebook sans fait ani yere exposé mondial abala kwa be che yinina ou bien client yinina aya dabla parce attachi nafa comme nga fote ma délicace mo miri kono comme fenge kela kwa yere mandinye waso mandinye menya ke kune kama mbalma muso la kalon ka fo ko ijabubiri kwati bali foile la wallahi kwati bali foila ibe ijabubiri bika sunguru yake ibe ijabubiri ati bo foile la wallahi bika diana tika koke ni mingo ka te fe kiye ijabula ta ka flika boy igbere ala le bi kisi ko ikiyama ala le bi ikisi ala le ya fatigi donc nebe mi fos la me muso nyene aye sutra nyoronte aye sutra be bunye le lasi auma sutra ba boko chamala sutra be latanga le lasi auma sutra be mogo nyamalo ama ka dambe do ka jogo do comme nga foturam na wallahi niye sutrata I jogo be do wallahi niye sutrata I jogo be do kana joro ali domtala ala ba di makoy ala bi ka chansi dayerele wallahi be bo mogo be majigi yele akana sran foye
aya sutura tabi aya tasini ala kuma kan ne mo ni kitala kuma kan soso wallahi ala tilabla ni munu ko te fe ki ye otoyi otiteriye ola ne baw ani ne faw kuma chaya la ni kuma jena ala me ko be gbantuni donc mena nga kuma loya la dilika mi tumbe mbolo kala se ambala kauma ananfala kauma ole tumboye donc haketo be kuma kanka inshallah amena kuma danya astaghfirullah wa tubi ilayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ambe ko fe wala inshallah dimashilo chose furu dambebe dimashilo inshallah furu dambebe dimashilo beki pere ka mama jara kono 18h30 inshallah furu dambebe amena nyogon baro inshallah chew ka koka muso ka koka furu dambe émission beba kalama mi kerengera ni be ka bla furu kelawiye ka bla ali munu tumbe sran côté do furu la munu yere be cheko la no ma soro foro ambe nyogon nyana gbe ka conseil di nyoma pour que furu nunu ka tanye furu nunu ka ben ka ma soro furu sa chiala be kono no firila muso kono no firini no chew kono no firini no wala ka émission furu dambe akela ode kama pour ka ambe ka se ka hakili soro nyogon ye kama soro furu yere fana bangbere alalela furu yere fana bando alijine le kono furu yere fana kain aban jogo do aban dabe do abe bunye lanka donc muso ikato furu kono akafisa ikato furu baliala ola ne bawo dimashilon abeka boko akana mama yara soutenir akana décourager donc dimashilon ba be kono na dimashilo à 18h30 inshallah massalam wa rahmatullahi wa barakatuh akambe ko fait merci à tout le monde salam alaikum bisous